Hello students, welcome to today's class. This is property number 3 of arithmetic mean. If n1 and n2 are the number of observations and x1 bar and x2 bar be their respective means of the two series, then mean x bar of the combined series is x bar equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Property কি কোৱা আছে গম বুজাই দিম মই ইয়াত তোমালোকৰ দুটা সিৰিজ দিয়া আছে বুলি কৈছে n1 and n2 are the number of observations দুটা সিৰিজ দিয়া আছে প্ৰথম সিৰিজটো টোটাল টাৰ্ম আছে n1 টা সেকেন্ড সিৰিজটো টোটাল টাৰ্ম আছে n2 টা এটা প্ৰথম সিৰিজটোৰ মিন দিয়া আছে x1 বাৰ সেকেন্ড সিৰিজটোৰ মিন দিয়া আছে x2 বাৰ এতিয়া যদি আমি দুইটা সিৰিজ একেলগ কৰি দিও তাৰ মানে যদি আমি কম্বাইন কৰি দিও দুইটা সিৰিজ তেতিয়া তাহাতৰ জয়েন্ট মিনটো হ'ব এটো ফৰ এক্সাম্পল if there are 5 observations if I take a set of two series each consisting of 5 observations here there are 5 terms or 5 observations of 5 terms and a second series contains 4 terms or it may contain 5 terms or 6 terms okay I have taken 4 observations the mean of this series is given as x1 bar suppose the mean of this series is given as x2 bar okay now if I combine the both series then its joint arithmetic mean will be like this তামানে আমি দুটা সিরিজ এটা কম্বাইন কৰি দিও তেতিয়া তাহাতৰ জয়েন্ট arithmetic mean টু কি হয় এটু হ'ব আমি এটুকে এটা প্রুফ কৰি দেখাব লাগিব so let's start the proof suppose x11 comma x12 comma x1n1 be the n1 observation of the first series and x21 x22 x2 and 2 be the and 2 observation of the second series ইয়াত সোয়া এই ফার্স্ট or 1 1 কিটা ফিক্স ৰাখিছো দিছা নাই 1 1 1 ফিক্স তাৰ মানে এটো ফার্স্ট সিরিজ টু কাৰণে হেতু 1 টু হেফালে ফিক্স ৰাখিছো আৰু ইয়াত সোয়া 2 2 ফিক্স হৈ আছে x21 x22 x22 x2 and 2 so the second series to কাৰণে that 2 2 fix হৈ আছে so now therefore it is given that the mean of the first series is x1 bar we can write x1 bar as x1 bar equal to 1 by n1 summation I goes from 1 to n1 x1 I তাৰ মানে এই টার্মটো কি বুজাইছে আমি যেহেতু ফার্স্ট সিরিজ টু মিন উলিয়াম ফার্স্ট সিরিজ টু মিন উলিয়াবলৈ লাগি কইলেব আমি গুটেকিটা প্লাস কৰিব লাগিব x11 plus x12 up to plus x1n1 divided by its total number of observation total number of terms কিমান n1 হেকাৰণে এটো মই 1 by n1 লিখিছো আৰু যেহেতু একিটা টার্ম প্লাস হ'ব হেকাৰণে এটো মই সামেশন ফৰ্মত লিখিছো আৰু 1i বুলি একাৰণে লিখিছো কাৰণ ইয়াত 1 to fix পিছৰ টার্ম কিটা হে চেঞ্জ হৈছে 1 2 and 1 পিছৰ টার্ম কিটা চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ ঠাইত মই i লিখিছো n1
x1 bar equal to summation I goes from 1 to n1 x1I. Well, I have cross multiplied this, and x2 bar will be equal to 1 by n2 j equal to 1 to n2 x2j. Okay, you can see here 2 is fixed and 1, 2 and 2, these are changing. So I have written here as 2 fixed and 1, 2 and 2 as j. n2 x2 bar equal to summation j goes from 1 to n2 x2j. Okay, so now the mean of the combined series in the property, it is given that the mean of the combined series is x bar. So I will write here x bar. Now we have to combine both the series x11, x12, x1n1 plus x21, x22, x2 and 2. Now we have to divide it by the total number of observation. Here total number of observations will be n1 plus n2. n1 plus n2. Now we can write this series as, since it is plus, যেহেতু এটো plus হৈ আছে terms কিটা মাজত, মই কি লিখিব পাৰিম ইয়াত summation I goes from 1 to n1 x1I plus summation j goes from 1 to n2 x2j divided by n1 plus n2. Now see, in place of this summation I goes from 1 to n1 x1I, I can write n1 x1 bar, and in place of this summation j goes from 1 to n2 x2j, I can write n2 x2 bar. n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. So the property is proved. So that's all for today.